Bismillahirrahmanirrahim. Kehadirat Allah yang mana dengan limpahan taufik, hidayah serta inayahnya jualah kita pada malam hari ini bisa kembali duduk di majelis ini dalam rutinan kita untuk berzikir, mengingat Allah, bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam selalu tercurah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, zuriat beliau sampai hari kiamat. Para hadirin hadirat jamaah majlis zikir, ta'lim serta salawat Riyadhul Muhibbin. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu mulia dari kota sejuta wali dari Hadramaut, yaitu sahibul fadilah Al-Habib Hashim bin Abdurrahman Al-Idrus. Beliau disebutkan merupakan salah satu dari murid angkatan pertama dari Sayyidina Al-Habib Umar bin Hafidh, dan beliau juga merupakan pendiri jurusan tahfiz Al-Quran Darul Mustafa, pondok yang dipimpin oleh Habib Umar bin Hafidh. Alhamdulillah beliau bisa berkunjung ke tempat kita, dan ini untuk pertama kali kita beruntung dapat kunjungan dari beliau. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau, majelis kita, pondok kita tambah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau dan juga para habaib yang lain yang berkenan datang ke tempat kita, ke majelis kita, mudah-mudahan dengan sebab mereka, dengan berkah mereka, majelis kita mendapatkan pandangan khusus daripada datuk mereka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita yang berhadir pada malam hari ini menjadi hamba yang diridai Allah dan menjadi umat yang dibanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini kita mintakan kepada sahibul fadilah Habib Hashim bin Abdurrahman Al-Idrus Ba'alawi untuk menyampaikan mau'izah hasanah kepada kita dengan tentunya dengan bahasa Arab. Beliau kita perlu mutarjim, penterjemah. Insyaallah akan diterjemahkan oleh Ustaz Syahrizal dari Muara TV. Ustaz lah مرتبين تفضل يا حبيبي بالقيام ما شئتم تريد كلمة ولا نصيحة عن ماذا؟ عن ماذا نصيحة؟ ما شئتم ما شئتم لنا ولجماعتنا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد التائبين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد باللسان الجامعة في الحضرة الواسعة، صلاة تمد بها جسمي من جسمه وعلمي من علمه وعملي من عمله وتوجهي من توجهه، وتعود بركاتها علينا وعلى أصحابنا وعلى أهل هذا المجلس. يا نور يا نور اجعلنا نورا بحق النور. أما بعد، نشكر الشيخ الفاضل العالم
الحاج صوبري ومن قائما في هذا المعهد المبارك والأساتذة والمدرسون والحاضرين من الأحباب والأصحاب والحاضرات والطلاب والطالبات جميعا. وعلى هذه الفرصة العظيمة أن اجتمعنا معا نذكر الله عز وجل ونسمع سير الصالحين ونسمع ذكر النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فالحمد لله على ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Beliau Al-Habib Dr. Hashim bin Abdurrahman bin Alawi Al-Idrus. Beliau ini merupakan pendiri daripada Ma'had Al-Budur di kota Tarim yang memiliki takhasus dalam qiraat dan ulumul Quran. Memulakan pembicaraannya di malam hari yang mulia ini dengan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersalawat kepada kejunjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengan salawat tersebut dikumpulkan kita semua, keluarga kita, orang-orang terdekat kita nanti kelak di hari kiamat. Setelah beliau mengucapkan kalimat wa ba'du, pertama beliau mengucapkan terima kasih dan syukur sebanyak-banyaknya kepada Tuan Guru Haji Muhammad Sabari selaku pimpinan daripada pondok pesantren yang mulia ini. Beliau sampaikan pula terima kasih kepada orang-orang yang telah mengajar di tempat ini, para dewan asatid, para habaib yang hadir, dan seluruh santri-santri yang hadir, dan jamaah-jamaah yang lainnya, di mana kita di malam hari ini berzikir kepada Allah, menyebutkan perjalanan orang-orang saleh. Di samping itu kita sempurnakan dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah sepatutnya kita bersyukur akan nikmat tersebut. فأنتم في روضة من رياض الجنة، وروضة تسمى عندكم رياض المحبين، والروضة من رياض الجنة هو النعيم الذي لا يفنى أبدا. البستان الأخضر الجميل التي تجري الأنهار من تحته، والأصوات الحسنة، أصوات العصافير، وصوت الماء، والبيت الجميل مع الحور العين، هذا كله مع الخضرة والجمال تسمى روضة، لكنه في الجنة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ذلك يوجد في الدنيا، عجل لنا، جاء به الحق عز وجل. هذه الروضة البستان الجميل والذكر، لم يقل في القيامة، هو في الآخرة في الجنة، لكن عجل لنا. قال ففي حلق الذكر الحقيقة هو روضة من رياض الجنة فارتعوا. والرتع اللهو، الرتع الاستمتاع، أن يرتع الإنسان في ذلك الرياض. ومجالس الذكر حضورها والحضور فيها بقلبه وبلسانه وبذكر الله عز وجل، فهو راتع، يعني مستمتع بهذه الرياض التي عجلها الله عز وجل من الجنة في هذه الدنيا. نسأل الله أن نكون من أهل الجنة. Ketahuilah saat ini kita ini berada di sebuah taman. Kita ini saat ini berada di sebuah kebun yang sangat indah. Kebun daripada kebunnya surga, taman daripada tamannya surga. Bahkan majelis ini dinamakan sebagai taman para pecinta.
teman orang-orang yang saling mencintai di dalamnya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dikatakan taman surga, yang kita fahami dalam benak kita ialah kenikmatan yang sangat banyak, kenikmatan yang luar biasa tak akan ada habisnya. Sebagaimana digambarkan taman begitu hijaunya dengan indah dan eloknya. Di bawahnya mengalir sungai-sungai dan ada suara burung. Kemudian begitu banyak pelayan-pelayan yang mendatangi, menghampiri terhadap apa yang ia perlukan. Ini gambaran nikmat taman yang nanti bakal berada di surga. Tetapi Nabi SAW mengatakan, menyebutkan bahwasannya taman tersebut telah Allah segerakan untuk kita untuk yang berada di dunia ini. Apa itu? Yakni ialah taman majelis dzikir, taman majelis ta'lim yang disebutkan di dalamnya berbagai kebaikan, maka itu ialah taman-tamannya surga yang Allah dahulukan dan Allah segerakan untuk para penghuninya di dunia. Maka saat ini kalau kita berada di taman, apa yang harus kita lakukan? Maka Nabi SAW mengatakan, irta'u, nikmati hidangan tersebut, cicipi dengan nikmat, nikmati selezat mungkin. Ketika engkau berada dalam taman surga, maka nikmati senikmat-nikmatnya. Dengan apa? Dengan hati dan lisanmu yang basah untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita sudah tahu bagaimana kebesaran nikmatnya ini, kita tahu bagaimana agungnya majelis ini, seharusnya kita merasa tenang, merasa damai, merasa senang kalau kita berada dalam majelis ilmu, dalam majelis zikir. Dan beliau mendoakan semoga Allah mentakdirkan kita menjadi penduduknya surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. لذلك كان بعض السلف إذا حضر مثل هذه المجالس يشعر بالاطمئنان لأنها من الجنة، يذهب الغم لأنها مجالس الجنة. لا يوجد في الجنة غم ولا يوجد في الجنة هم، وإذا حضر بقلبه زالت عنه الأكدار، زالت عنه الأحزان، بل زالت عنه الأمراض. فتجدهم لا يحبون أن يقومون من مثل هذه المجالس. فإذا انتهى المجلس يقول كيف أقوم من الجنة إلى الدنيا. هذا الذوق، ذوق مجالس الذكر. عندما يشعر بما يتنزل في المجلس فلا يريد أن يقوم. قال أحدهم بل لو كان رضوان على باب المسجد أو على باب المجلس يقول لي تعال أخرج، أقول له لا، أنا وسط الجنة لا أريد أن أخرج منها هكذا. Dahulu orang-orang salaf, orang-orang di zaman dahulu, para salafus saleh itu, jika mereka berada di majelis ta'lim, maka mereka merasakan ketenangan yang begitu damai, ketentraman hati yang tak ada duanya. Hatinya rasa tenang, hatinya rasa damai. Kenapa? Karena dia merasakan kenikmatan bahwasannya mereka berada dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau dikatakan mereka itu menghadirkan hatinya, maka mereka bertambah sedihnya, bertambah khusyuknya, bertambah hadir hatinya tersebut, merasa kenikmatan yang sungguh-sungguh nikmat di dalam majelis tersebut. Sehingga ketika dikatakan majelis ini akan selesai, salah seorang daripada salafus soleh mengatakan, bagaimana aku akan meninggalkan surga untuk mengejar dunia? Bagaimana aku berdiri dari tempat ini untuk kembali ke dunia? Aku sudah betah di tempat ini, maka tak layak bagiku untuk kembali ke dunia. Ini perasaan daripada orang-orang yang memiliki kecintaan yang luar biasa kepada majelis ta'lim, kepada majelis ilmu. Sampai-sampai mereka mengatakan, kalau kami telah berada di ujung pintu sana, seolah-olah taman surga ini memanggil, kemari, kembali lagi, jangan kau tinggalkan. Wah, ini merupakan kenikmatan yang luar biasa bagi orang-orang yang memiliki ras di dalam hatinya terhadap nikmat-nikmat surga tersebut. لأن فيها فوائد كثيرة جدا، منها باطنية ومنها ظاهرة. حديث النبوي في صحيح مسلم ذكر 3 فوائد من الفوائد الباطنة، وهي عظيمة يكفينا واحد منها فقط.
قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وفي رواية: ما اجتمع قوم من دون ذكر البيت يذكرون الله عز وجل ويتلون كتابه ويتدارسونه فيما بينهم، يتدارسون العلم، يتدارسون التفسير، يتفاهمون كتاب الله، يشرح لهم الشيخ والأستاذ، إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ثلاثة فوائد: تغشاهم الرحمة، تجد أحدهم تنزل الرحمة فيما بينهم، تجد القلب القاسي يخشع ويتوب إلى الله عز وجل، تجد المعرض يقبل على الله عز وجل. بوجود الرحمة تنزل عليكم الرحمة في مثل هذه المجالس، كما تنزل المطر من السماء ومن السحاب، كذلك على مجالس الذكر تنزل الرحمة. وتغشاهم الملائكة، تدخل الملائكة تتخلل مجالسكم، وإذا تخللت ملائكة تلك المجالس فنحن في روح ونعيم، ونحن في نعمة كبيرة. ذهبت الشياطين، إذا جاءت الملائكة ذهبت الشياطين. فالإخوان المتزاعلان بينهما مشكلة يصطلحان بسبب مجالس الذكر، لأن الملائكة لا تحضر مجلس إلا وهم مجلس محاط بعناية الله عز وجل. وأعظمها الثالثة: وذكرهم الله في من عنده. الله يذكرك بجلاله وكبريائه وقدسيته، أنت العبد الضعيف الذي لا تستحق أن، فإذا ذكرك كبير أو ذكرك رئيس شعرت بالفخر والعزة، فكيف بذكر الله عز وجل لك ويذكرك في ملأ عنده؟ من الملأ الذي عند الله عز وجل؟ فهذه من أسرار الله في هذه المجالس، أن يذكرك الله عز وجل باسمك، فهي نعمة عظيمة لا تقدر بقيمة. هذه ثلاث فوائد ذكرت في الحديث، وإلا ففوائدها كثيرة جدا. Maka majelis ta'lim atau majelis dzikir ini memiliki keutamaan yang sangat banyak, sampai-sampai disebutkan dalam hadis yang begitu banyak. Namun kata beliau, saya akan menyebutkan salah satunya saja yang berada dalam kitab Sahih Muslim, menyebutkan akan 3 keutamaan, tetapi beliau hanya mengambil satu hadis saja, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sekelompok orang berkumpul di masjidnya Allah atau di rumah-rumahnya Allah. Dalam riwayat yang lain, tidaklah berkumpul sekelompok orang, tidak menyebutkan masjid, tidak menyebutkan buyutillah, yang mana mereka di sana saling mengingatkan, belajar kepada membaca Al-Quran, kemudian mentadabburi maknanya, kemudian mereka saling mengingatkan di antara mereka, kecuali Allah akan menurunkan bagi mereka ialah rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian lebih daripada itu akan diutus para malaikat untuk ikut duduk bersama mereka, memenuhi majelis tersebut. Allah utus malaikat bersama-sama dengan mereka. Kemudian yang paling agung ialah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan nama mereka satu persatu di kehadiratnya Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau bahas satu-satu. Ketika ada sebuah majelis seperti ini, ada orang yang berkumpul menyebut nama Allah, maka Allah akan turunkan rahmatnya. Ada hati orang yang dia hatinya keras, tiba-tiba menangis untuk kembali kepada Allah, itu karena rahmatnya Allah. Ada orang yang dia tidak menerima agama Islam dengan betul, disebabkan ada majelis di kampung ini, Allah turunkan hujan rahmat, maka dia terima agama tersebut. Ada orang yang memiliki masalah, karena dia hadir majelis, Allah turunkan rahmat dalam hatinya, Allah selesaikan seluruh masalahnya. Itu baru yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasannya Allah mengutus malaikat untuk hadir bersamanya, duduk di antara mereka.
Bagaimana makhluk yang sangat mulia di sisi Allah berdampingan dengan kita yang kita ini bukan siapa-siapa. Malaikat tersebut memenuhi majelis tersebut, sehingga jika ada dua orang yang bertengkar dengan saudaranya sama muslim, maka dia akan saling memaafkan. Jika ada yang bermusuhan dalam satu majelis karena malaikat duduk di antara mereka, maka mereka akan berdamai sebab doa daripada malaikat tersebut, dan ini merupakan keutamaan yang sangat besar. Kemudian yang ketiga dan yang paling utama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama orang yang hadir, namamu dan nama ayahmu di sisi Allah. Menyebutkan nama engkau bersata bin siapanya itu di kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemahaagungannya, dengan maha besar dan maha luhurnya, siapa kita untuk disebut oleh Allah Subhanahu wa taala? Kita makhluk yang lemah, kita bukan siapa-siapa, disebut oleh pencipta kita sendiri, oleh Allah yang maha agung, Allah yang maha besar. Ini merupakan sebuah keutamaan yang luar biasa. Kalau kita merasa senang ketika kita disebut oleh para pemimpin, kita merasa bahagia ketika disebut oleh para pejabat, lalu bagaimana kalau kita saat ini disebut di kehadiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Dan ini merupakan faidah yang sangat besar dalam berhadir kepada majelis ta'lim ataupun majelis ilmu. نعم ومن أعظم فوائد المجالس هذه هي غفران الذنوب أن الواحد منا إذا دخل مجلسا مثل هذه المجالس يخرج بصك مغفرة الذنوب بشهادة تكون معه شهادة أن ذنوبه غفرت حتى ولو جاء بقصد الفضول لأن حديثا قدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في آخره أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات فيقول الملائكة يا رب فيهم فلان جاء لحاجة ما قصده يحضر المجلس وفي بعض الروايات فيهم فلان خطاء يعني أيضا كثير الذنوب كيف نغفر له وهو حضر مجلس هذه الملائكة تتكلم مع الحق عز وجل فيقول الحق عز وجل وله ابدأوا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم لا يغفر الله عز وجل لنصف المجلس ويبقي الآخر فمن كرم الله عز وجل أن المغفرة إذا خرجت تعم وأن الرحمة كما في الحديث الماضي إذا نزلت لا تستثني رحمة الله عز وجل تعم لا يبقى واحد من دون رحمة فأعظم مغفرة أن تخرج من هذا المجلس وقد بدلت السيئات إلى حسنات كل أسبوع في الأسبوع مرة تأتي تغتسل في هذا المجلس تنظف نفسك من السيئات تخرج نظيف وهي السيئات الصغائر وليست الكبائر أما الكبائر تحتاج إلى توبة صادقة من ذلك الذنب بعينه ذنب كذا أتوب إليه أما الصغائر الوضوء إلى الوضوء الصلاة إلى الصلاة حضور المجالس يغفرها الله عز وجل فهي بشارة عظيمة من النبي صلى الله عليه وسلم للحاضرين لمثل هذه المجالس. Dan daripada yang paling utamanya, keutamaan orang yang mau hadir di majelis ialah Allah akan mengampuni dosanya. Allah ampuni dosanya secara pasti. Allah ampuni dosanya tak bisa lagi diragukan, karena dia memiliki kesaksian. Munjar kita ada piagamnya pasti fulan tuh diampuni dosanya. Ini merupakan keutamaan yang sangat besar bagi orang yang menghadiri majelis. Telah diriwayatkan dalam hadis qudsi bahwasannya ada orang yang hadir di sebuah majelis ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bangunlah kalian karena sesungguhnya kalian telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memadahkan kepada para malaikat, ini orang yang hadir di sini bangun pasti akan dosanya hilang seberataan, pasti akan dosanya dihapus seberataan. Lalu malaikat berpadah, ujar malaikat Allah, ya Rob, sesungguhnya ada sebuting dua
Orang ini inya datang ke majelis tujuannya lain gasan ke majelis. Inya hadir majelis tujuannya lain gasan hendak mendengari tuan guru. Tapi inya hendak hadir bala lihat beneran inya hendak melihat orang. Kada ada niatnya kesan hadir majelis itu lain niatnya. Mungkin hendak baelang siapa kam ada nang ditamuinya kah ada janjian dan sebagainya. Inya nih tujuannya lain belajar. Tapi jar Allah Subhanahu wa taala, aku telah mengampuninya tanpa terkecuali. Datangnya niat bahadir, kada niat bahadir pasti Allah ampuni dosanya. Ini merupakan keutamaan yang luar biasa daripada keutamaan majelis. Lalu ujar malaikat, ada pulang ya Rob. Orang nang ini dosanya tak lalu benar sudah. Offset kita, kelebihan dosanya banyak benar. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap mengampuni orang tersebut. Kenapa? Karena ia hadir dalam majelis itu tadi, hadir dalam majelis ta'lim, sehingga Allah masih mengampuni sampai dikatakan mereka adalah kaum yang tidak akan celaka bagi orang-orang yang duduk bersama mereka. Mereka ini adalah kaum yang kalau engkau duduk bersama mereka engkau tidak akan celaka, niscaya engkau tidak akan pernah celaka. Ini keutamaan daripada majelis, daripada keutamaan majelis ta'lim tadi. Maka yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu ialah dosa-dosa yang kecil. Kenapa? Karena kabair atau dosa-dosa besar itu perlu ditaubati. Dosa-dosa yang kita ketahui dosa ganal itu wajib ditaubati. Tapi dosa-dosa kecil kita hadir majelis Allah mengampuni. Bahkan lebih daripada itu keburukannya Allah balikkan menjadi kebaikan. Dilipat gandakan jadinya kebaikan. Yang tadinya banyak keburukannya dibalikan oleh Allah menjadi sebuah kebaikan, dan ini merupakan keutamaan yang sangat luar biasa, sehingga beliau memadahi kita, menasehati kita untuk hadir di setiap minggunya, supaya kita ini kawak membersihkan diri, kawak membersihkan hati, keluar dari majelis ini barasih pulang. Kena rigat dalam seminggu datang pulang ke majelis supaya apa? Supaya barasih pulang. Ini keutamaan yang sangat luar biasa, bahwasannya dosa-dosa kecil itu bisa diampuni dengan berkat berhadir daripada majelis ta'lim. Sebagaimana amun orang dari wudu ke wudunya Allah ampuni, dari majelis ke majelisnya Allah ampuni, dan semuanya ini ialah kepada dosa-dosa yang kecil. Maka jangan sampai kita meninggalkan majelis dalam mingguan ini, dan ini merupakan bisyarah atau ini merupakan kabar gembira dari Rasulullah SAW untuk orang-orang yang mau berhadir dalam majelis ta'lim. نعم ومن أعظم فوائدها مجالسة العلماء مجالسة الصالحين الأخذ والتلقي هذه من أعظم مجالس الذكر أن تسمع الفقه أن تسمع الذكر وأن تكون تعبد الله عز وجل مع هؤلاء القوم. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا لا يكفي التقوى وحدها بل لابد تكون لك معية ومصاحبة ومجالسة وكونوا مع المتقين. لابد أن لا تعبد الله وحدك، لا تكن منفردا في صلاتك بل لابد من الجماعة، لا تكن منفردا في حجك بل لابد تحج مع الجماعة. فالعبادة تكون مع الجماعة والمجالسة تكون مع العلماء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع حتى الأنبياء الذين هم أفضل أهل زمانهم يتمنون يكونون مع الصالحين. سيدنا يوسف أفضل أهل زمانه، نبي زمانه. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي توفني مسلما وألحقني بالصالحين. من الصالحين؟ نعم نبي من الأنبياء يتمنى يكون مع الصالحين، يتمنى يجالس الصالحين. فكيف أنا وأنتم؟ فبمجالستكم هذه حضوركم تكون مجالسة للصالحين وحضور مع الصالحين والاستفادة من العلماء العاملين. هذه من أحد فوائد هذه المجالس. Dan keutamaan yang lainnya daripada berhadir majelis itu ialah kita duduk bersama para ulama. Kita ini duduk bertatap muka, bertatap pandang kepada orang-orang yang alim.
orang-orang yang dititipkan baginya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selayaknya kita ini belajar bertalaki dengan buhan-buhan tuan guru, belajar dengan orang-orang yang disebutkan sebagai seorang ulama. Kenapa harus belajar bersama mereka? Kenapa kita ini harus berbarengan dengan mereka? Kenapa kita ini harus berdampingan dengan para ulama? Hal tersebut senada dengan apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadikanlah kalian bersama dengan orang-orang yang benar. Allah perintahkan setelah takwa untuk bersama. Kada disuruh orang tuh sorangan aja bertakwa, tapi disuruh bersama, bergandeng tangan, baimbai dengan para ulama untuk mencapai derajat nang mana yang dikehendaki sebagai orang yang bertakwa. Maka sembahyang kita jangan sembahyang sorangan, tapi sembahyang berjamaah. Begitu pula amun orang beribadah, maka hendaknya inya bersama para ulama. Jangan sorangan, harus ada imbayannya. Karena orang-orang saleh, orang-orang sadik itu memiliki keutamaan yang sangat agung, sangat besar. Mereka itu memiliki keutamaan. Bahkan Nabi Yusuf, Nabi hendak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, lain hendak mula minta, sebujurnya minta dalam Al-Qur'an disebutkan tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Doanya Nabi Yusuf, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan pertemukan aku orang yang saleh, dan aku bersama orang-orang yang saleh. Ini kelasnya Nabi, kelasnya orang yang dijamin masuk surga. Berharap supaya berkumpul bersama dengan orang-orang saleh. Kita, siapa ulun, siapa pian, siapa kita sabarataan dibandingkan dengan derajat Nabi yang berharap menjadi orang saleh. Hendaknya ini berharap duduk terus bersama dengan para ulama agar Allah kumpulkan kita semua bersama mereka. Kita Allah kumpulkan bersama dengan orang-orang yang memiliki kesalehan, tingkat ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min fawaidiha adh-dhahira aidan hiya ma yusamma bit-tafaqquh fi ad-din. Fa kullu majlis fihi masail fi al-ilm tudhkar وفيه كتب أهل العلم تقرأ ويشرح الشيخ تلك المسائل، حتى العوام بالاستمرار في هذه المجالس مدة سنة، سنتين، 3 سنوات سيصبحون من أهل العلم، سيصبحون من أهل الذكر، سيصبحون من أهل الفهم في الدين. كانوا عندنا في حضرموت مجالس تعقد، يحضرون آخر المجلس كثير من العوام بمعنى الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، والذين في النهار في شغل من أشغال الدنيا ولا يهتمون بالعلم إلا بين المغرب والعشاء يحضر مجلس حق بعض المشايخ. فبعد أن توفي ذلك الشيخ بعد 20 سنة 30 سنة من الحضور من ذلك العوام، فأصبح ذلك الشيء العامي مرجع. كلما سئل في مسألة يقول نعم كان الشيخ يقول فيها كذا وكذا، كان الشيخ العالم الذي توفي يقول في المسألة كذا، فأصبح وارثا للمجلس، وأصبح الشيخ المقدم في المجلس، وهو كان من العوام الذين يحضرون في أخريات المجلس بسبب الاستمرار والسماع. يسمع المسائل تمر على أذنه كثير من المسائل الفقهية حتى أصبح عالم بالاستمرار 20 سنة 30 سنة، فأصبح مرجع بعد هذا. هذا ليس عند الله بعيد، بسبب المجالسة للعلم يحصل التفقه في الدين. Maka hendaknya dalam sebuah majelis atau keutamaan daripada majelis lainnya, hendaknya ia belajar ilmu agama. Di sisi lain faidahnya majelis zikir itu hendaknya ia belajar agama, memahami daripada maksud agama tersebut dengan membaca beberapa kitab, membaca di pengajian, supaya orang nang awam
nang kada tahu napa-napa, nang inya mungkin kada duduk belajar setiap hari, minimal seminggu sekali dengan mendengarkan pengajian, inya ada memiliki pengetahuan dalam agamanya. Inya memiliki pengetahuan dasar untuk menjadi pedoman dan pegangan inya, minimal supaya terus menerus ada pembacaan kitab di setiap minggunya. Lalu beliau ceritakan dahulu kala di Tarim sana ada orang awam. Orang awam ini definisinya orang yang kada kau baca, kada kau nulis. Hidupnya ya mun siang inya bagawi, buliknya kan sore, kena maghrib inya hadir ke majelis di masjid, karena di sana setiap maghrib ke isya ada majelis. Tapi orang nih hadir setiap hari dan inya duduk di paling ujung paling belakang, karena subhan yang di muka ini kan nang belajar kitab buku Sidin kan umpat aja mendengari, duduk paling belakang. Setiap hari bertahun-tahun orang itu belajar mendengari syekh menjelaskan di muka. Meninggal syekh ini 20-30 tahun, orang-orang malah batakun lawan Sidin. Ditakuni Sidin kawa menjawab, ditakuni napa kawa memberikan jawabannya. Kenapa? Karena Sidin setiap harinya hadir dalam majelis, sehingga orang nang awam tadi menjadi orang nang alim. Berkat apa? Berkat istimror, berkat kontinu, berkat terus menerus inya berhadir dalam majelis. Kalau seandainya orang awam saja bisa, kenapa kita tidak? Itu maksudnya. Jadi Jerusidin bahwasannya pentingnya kita mujalasah dengan orang-orang saleh, pentingnya kita berduduk dengan orang-orang ulama, pentingnya kita duduk dengan orang-orang yang memiliki ketakwaan dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan dampak yang sangat besar bagi orang-orang yang mau belajar dan berhadir dalam majelis ini. فلذلك عليكم بالدعوة إلى هذه المجالس، بأن يكثر أهل العوام وأهل البلد لحضور هذه المجالس، لما في ذلك فوائد ذكرناها لكم كثيرة جدا. أن يكون لك نصيب، أن يحضر حتى أهل الأعمال والذين بعيدين عن العلماء حتى يرون وتغشاهم الرحمة ويشعرون بالنور ويشعرون بالعلم ويستفيدون، وينتشر الفقه وينتشر العلم بين العوام، ويكون أهل العوام أهل معرفة، أهل اتصال بالعلماء. فكل واحد تحضره فلك أجره، إذا حضرت بنفسك لك أجر نفر، إذا حضرت مع أهلك وأولادك فكل واحد من أولادك لك مثله أجره مضاعفا، وإذا أحضرت جيرانك وحثثتهم وشجعتهم على الحضور فلك أجرهم، وهكذا فينتشر الخير الكثير، وصحائف حسناتك تزيد من الحسنات الكثيرة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Dan yang berikutnya hendaknya kita mengundang, mengajak kepada orang-orang yang bekerja di luar sana, terhadap orang-orang yang tak berikut dalam majelis ini untuk hadir dalam majelis ini. Karena orang yang mengundang, orang yang mengajak, dia akan mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berhadir. Maka orang-orang yang di luar sana kita ajak, kita undang, ayo kita berhadir dalam majelis ini walaupun hanya seminggu sekali. Kalau kita bisa membawa satu orang, maka kita dapat pahala satu orang. Mampu membawa keluarga, maka lebih banyak lagi. Mampu membawa tetangga, maka lebih banyak lagi pahala yang akan ia dapatkan, sampai orang tersebut masuk ke dalam hatinya cahaya daripada majelis-majelis ilmu, dan Allah akan memberikan keutamaan bagi siapa saja yang dikehendakinya. Dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala ialah keutamaan yang sangat agung yang bisa saja Allah berikan kepada siapa saja. Maka pesan beliau, ayo ajak kawan-kawan kita, ajak tetangga kita, ajak keluarga kita, kerabat kita untuk sama-sama berhadir di majelis ta'lim, yang barangkali sebab itu Allah lipat gandakan pahala dan kebaikan kita sebab menyeru mereka untuk hadir dalam majelis ini. Nas'alullah azza wa jal an yuwaffiqana wa iyyakum للاستفادة من هذه المجالس، آمين، وللتفقه في هذه المجالس، وللتعلم في هذه المجالس، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الخير
اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه وفقنا اللهم للخير وأعنا عليه بمحض فضلك وجودك وافتح علينا وعلى هؤلاء الطلاب فتوح العارفين وفقهنا وإياهم في الدين واجعلنا وإياهم من العلماء العاملين المكتفين لسيرة سيد المرسلين الهادين المهديين النافعين المنتفعين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين وجزاكم الله خيرا ونستسمحكم عذرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Setelah beliau mendoakan kita semua, mungkin ada beberapa petikan hikmah yang bisa kita ambil pelajaran dari beliau malam ini. Pertama, beliau mengucapkan bahwasannya majelis ta'lim, majelis dzikir ini merupakan majelis atau taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala yang Allah segerakan untuk para penghuninya di dunia ini. Dan keutamaannya sangat banyak. Di antaranya orang yang berhadir di majelis ta'lim, maka Allah akan liputi dia dengan rahmat. Dia akan didoakan oleh malaikat, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di kehadiratnya yang maha agung dan maha esa. Kemudian yang kedua daripada keutamaan orang yang berhadir dalam majelis ialah dia duduk bersama para ulama. Dia duduk bersama para orang-orang saleh sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang ketiga, keutamaan daripada berhadir ini ialah dia belajar agama, untuk mengetahui hukum-hukum syariat, untuk mengetahui bahwasannya bagaimana cara menjalankan agama ini dengan benar. Dan keutamaan lainnya ialah tidaklah ada orang yang bangun dari majelis ini kecuali sungguh Allah telah mengampuni dosanya secara pasti. Dan pesan beliau terakhir, ayo bagi kita semua, ajak keluarga kita, ajak teman-teman kita, kerabat kita, handai taulan kita untuk berhadir di majelis. Barangkali itu sebab Allah melipat gandakan kebaikan kita untuk kita banggakan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنتم أهل العلم. Masih itu المجلس bina aurat ahli dursia masih itu هذا يدرس عنه. apa يمكن إجازة عامة يمكن. Kita mintakan ijazah kepada Sayyidil Habib, apa yang Sidin berkenan untuk memberikan ijazah kepada kita. Ya Habibana, bisa mahadikum ya ijazah. الله بسم الله. يمكن إجازة عامة مرحبا، نحن لسنا أهلا للإجازة، ولكن يعني امتثال أمر الشيخ حفظه الله تعالى وجبرا للخاطر يقولون، فنقول أجزناكم إجازة عامة عن مرويات عن شيوخنا في تريم حضرموت بشكل عام، وفي اليمن وفي مصر وفي الشام، وعلمائنا من تونس الزيتونة درسنا عندهم أيضا إجازة عامة، وأيضا في أذكار أهلنا الباعلوي وأذكار العيدروسية الورد العيد. أنا سمعتكم بعد الصلاة تقرؤون لا إله إلا الله 12 مرة، الله الله، هذا ذكر العيدروس في القصيدة. وذكر العيدروس القطبي أجلى عن القلب الصدى، هذا ذكر العيدروس. لا إله إلا الله 12 مرة، الله الله 12، هو أجلى عن القلب الصدى للصادقين، هذا ذكر العيدروس. نرويه عن آبائنا إلى سيدنا الإمام عبد الله العيدروس سلطان الملأ، وأجزناكم في ذلك إجازة عامة. Qabilna ijazah. Maka beliau mengijazahkan kepada kita sebagai bentuk
jabar khatir apa aja berarti pura-pura tapi kada usah anggap aja sidin mengijazahkan kesan kita lah. Beliau mengijazahkan ijazah ammah, ijazah secara umum yang beliau dapatkan daripada guru-guru beliau yang ada di Yaman, juga guru-guru beliau yang ada di Mesir, di Syam dan di Tunisia, karena sidin belajar di Tunis juga. Beliau ijazahkan seluruh riwayat-riwayat apa yang beliau dapatkan dan segala yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, juga zikrul aidrusiyah yang beliau dengarkan tadi di sini dibaca habis sembahyang, la ilaha illallah 12 kali, Allah 12 kali, hu 12 kali, dan juga syai'ilillahil aidrus tadi yang dibacakan qasidahnya zikrul aidrus kutubil ajala, itu juga beliau ijazahkan juga kepada kita semua. Dan yang lain-lainnya dengan ijazah ammah maka kita katakan qabilna ijazah. 1 2 3 qabilna ijazah. Terima kasih kita ucapkan kepada sahibul fadilah Al-Habib Hashim bin Abdurrahman Az-Zus, juga pada Ustadz Syahrizal yang menerjemahkan nasihat beliau. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa mengamalkannya sehingga kita menjadi hamba yang diridai Allah dan menjadi membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi هذا أيضا إيجاز.